أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التمرين هذا التمرين غنتكلموا على la gravitation universelle. Donc Triton est un satellite de la planète Neptune. Triton واحد قمر لكوكب نبتون. السؤال الأول: calculer la valeur de la force exercée par Neptune sur Triton, d'attraction universelle que Neptune exerce sur Triton. La planète, voilà la planète Neptune, exerce une force d'attraction sur Triton. Triton واحد بطبيعة الحال بحال الأرض عندنا القمر ديالها. تريتون راه هو الساتيليت، يعني واحد القمر اللي كيدور حول نبتون. إذا كيدور ليا حول نبتون. اوكي، دونك برومييرمون نتكلموا على لا فورس d'attraction universelle. دونك عندنا واحد دو كور، باغ اكزومبل اون تريتون عنده واحد لا ماس، باغ اكزومبل ام ان. تريتون عنده واحد لا ماس هي ام تي، يعني غنديرو الانديس تي، يعني ça veut dire تريتون. لا ماس دو نبتون غنديرو ام ان. لانديكاسيون تريتون عندنا واحد la distance qui sépare leur centre d'inertie, donc leur centre d'inertie ou de masse. هذه هي la masse D entre Triton et Neptune, NT. غنرمزو لها ب NT. donc d'après le cours شنو غنديرو؟ donc كدير la force exercée par Neptune sur Triton، هذه la valeur. bien sûr ملي كنكتبو la force، سمعوني الوليدات هنا pour différencier entre la force et la valeur de la force. la force كنكتبوها هكذا avec flèche de Neptune sur Triton. إذن أول حاجة راه عندها 4 كاركتيرستيك اللي كتعرفوا. لي 4 كاركتيرستيك هما المميزات ديالها. إذن أولا هاد لا فورس راه كنديروها بواحد السهم. إذن متجهة، كلشي كيعرف متجهة. راه المتجهة راه معروفة أولا دونك بالأصل ديالها سي لوريجين. باغ اكزومبل هنايا غنسميو مثلا باغ اكزومبل سي او، دونك غنسميها او هنايا باغ اكزومبل او. انا غنسمي او بريم. هاد او هي لو سونتر دينيرسي، دونك سي لو سونتر دينيرسي او on peut dire سي دونك لو سونتر دو غرافيتي ديال نبتون. تريتون غنديرو او بريم سي le centre d'inertie ou le centre de la gravité, centre de gravité de Triton. donc la force exercée par Neptune راه يعني كياخد ليا هاد التريتون كيطبق عليه واحد القوة أصلها او بريم. دونك هنا دونك المميزات ديال هاد لا فورس اف دونك سي لو بوين، donc le point d'application راه هي او بريم. اوكي، شنو عندنا تاني؟ كنتكلموا على لا ديريكسيون، هو هذا المستقيم هذا. دونك هو هذا المستقيم، دونك سي او بريم. دونك لا ديريكسيون كنا تكلمنا en troisième année soit la direction, on peut dire aussi c'est la ligne la ligne d'action, la droite d'action, c'est la même chose. donc direction c'est O prime O, donc c'est la droite O prime O. le sens, donc le sens de O prime vers O, de O prime vers le point O. et l'intensité هي la valeur كنسميو l'intensité ولا كنتكلموا عليها راه سي لا فالور. هي هاد لا فالور اللي غنتكلموا عليها. donc voilà l'intensité de la force exercée par
par Newton sur Triton. لأن الوليدات هي دونك كنكتبو هنا دايما غتكتبو هاد جي، هي جي ماجيسكول راسي هي لا كونستانت دو غرافيتاسيون فوا كنديرو لو برودوي ديال هاد لي ماس ديال la masse de Newton fois la masse de Triton sur la distance qui sépare leur, donc c'est la distance au carré qui sépare leur centre d'inertie. Donc il y a la distance D entre Newton et Triton وكنديروها au carré. Donc هذه هي la formule mathématique. Donc الوليدات ناخذ هذه بعين الاعتبار. بيان سور دي ان تي سي كيعطيو هذيك في لي دوني، دونك سي او بريم، سي لا ديستونس او بريم. مي لا ديستونس غتكون هنايا خاصنا نديروها او متر. لي ماس خاصهم يكونوا بالكيلوغرام. او جي راه كيعطيوها لينا في المعطيات. اذا الوليدات ابليكاسيون، اذا اول حاجه خاصني تكون لا ديستونس. دونك لا ماس عطاوني نمشي لي دوني، شوفوا معايا لي دوني هنا مزيان. دونك لي دوني عطاوني لا ماس دو تريتون عطاوها ليا بالطون. دونك il faut convertir convertir en kilogramme. Donc عطاني donc la masse de Triton عطاوها ليا هي 1,30 fois 10 à la puissance 19 tonnes. خاصني نرجعها للكيلوغرام. دونك اشنو غندير؟ دونك 1,30. الوليدات شوفوا معايا هاد الطون لا ما ديروا لا طابلو لا والو. دونك كتعرفوا ان 1 طون راه يقال 10 على بويسونس 3 كيلوغرام. فقط عوضوا هاد تي بهاد 10 على بويسونس 3 كيلوغرام. دونك ها هي 19 fois 10 à la puissance 3 kg. و bien sûr اللي عارفه راه كتزيد هنا واحد 3. دونك سي 1,30 fois 10 à la puissance 19 plus 3 سي 22. هي تولي عندي بالكيلوغرام. اوكي كندير لا كونفيرسيون. دونك فوالا البروميير كونفيرسيون. دوزيام كونفيرسيون غنتكلم نمشي لا ماس دو تري. دونك عطاني تريتون غنشوف لا ماس دو نيبتون. Newton عطاه ليا ب 1,26 10 à la puissance 23 grammes. نشوفوا معايا. Donc la masse de Newton c'est 26 fois 10 à la puissance 29 grammes. الوليدات يعني هذه خاصكم تعرفوها. 1 غرام راه هي 10 à la puissance moins 3 كيلوغرام. دونك هنا راه غادي نقص من 29 نقص منها 3 باش تولي 1 كيلوغرام. فقط الغرام حولوه راه هي 10 على بويسونس موان 3 كيلوغرام. دونك فوالا 1,26 10 على بويسونس دونك 29 ضربها ب 10 على بويسونس موان 3 تولي عندك سي 26 كيلوغرام. ها هي لا ماس. دونك ابليكاسيون نيميريك الوليدات. و لا ديستونس راه عطاوها ليا اون كيلومتر. دونك دي عطاوها ليا دونك سي 3,55 10 على بويسونس نتاكد اكثر 6 كيلومتر. اذا الوليدات خاصني نحولها بالمتر. دونك هاد كيلو متر راه هي 10 على بويسونس 3 متر. دونك الوليدات هاد لا كونفيرسيون مهمه بزاف عندنا في هاد الدرس هذا. ضروري خاصك تستعمل لي دونك لي زونيتي انترناسيونال. Donc c'est 3,55 fois 10 à la puissance. Donc l'unité kilogramme, pardon, kilomètre, là il y a 10 à la puissance 3 mètres. Donc 3 plus 6, il y a 9. Donc ça c'est 9 mètres. Donc, كتبقى لك application numérique. Donc G de la force de Newton sur Triton égale donc G. Donc G. G هي 6,67 في 10 على بويسونس موان 11. هذه كيعطيوها لك في المعطيات. لا ماس دو نيبتون ها هي لا ماس دو نيبتون راح حولناها دونك 1,26 10 على بويسونس 26 هي 1 كيلوغرام. اوكي فوا لا ماس دو
traitant, c'est 1,30 fois 10 à la puissance 22 kg sur le carré de D. Voilà, 35 fois 10 à la puissance 9 au carré. Donc الوليدات غنوجد هنا en newton bien sûr la valeur de la force est en newton. donc غنوجد سي 8 تقريبا 67 ولا 8,67 10 à la puissance 18 newton. Voilà la force exercée par Newton sur traiton. انا واخا طولت لكم شويه ولكن بغيتكم غير تفهموا ولكن لي كونفيرسيون سون اوبليغاتوار الوليدات. دونك الوليدات السؤال الاخر قال لي représenter un schéma sur la donc un schéma la force de gravitation de gravitation universelle, la force de Newton sur traiton. donc la force avec flèche الوليدات هنا. donc avec une échelle de 1 cm. 1 cm représente 5 fois 10 à la puissance 18 newton. donc voilà l'échelle. donc 1 cm représente 5 fois 10 à la puissance 18 newton. وحنا la force لقينا فيها 8,67 تقريبا 10 à la puissance 18 نيوتن. et donc كنحسب لي سنتيمتر. donc سنتيمتر هو الطول ديال هذيك المتجهه اللي غنرسمو. donc غنلقى واحد x égal donc c'est 8 sur 67 fois 10 à la puissance 18. donc la règle de 3. donc voilà c'est comme x. donc هذا في هذا مقسوم على هذا راه كنعرفوها. donc c'est 8 fois 0,67 10 à la puissance 18 fois 1 cm sur 5 fois 10 à la puissance 18 newton. bien sûr في 1 cm. donc غتمشي ليا غيمشيو ليا هذا كنختزل غنوجد donc presque 1,74 cm. donc هذا هو الطول ديال المتجهه. donc voilà ناخذ الوليدات. donc voilà flèche. donc c'est voilà 1 الوليدات غنجيبها حتى تقريبا voilà 1,5. ça c'est presque entre 75 et 80. donc voilà la force exercée par Neptune sur traiton. donc الطول ديال هاد المتجهه donc c'est donc la norme de ce vecteur est presque 1,74 cm. donc إلى هنا أعزائي التلاميذ ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء.